Ni saya kata graf korang, okay, graf korang should be, oh, siapa tu? Oh, tak siapa. Okay, graf korang should be graph of alpha and a graph of tension T. Okay, dalam doing graph, okay, this is just a bit of recap lah untuk korang punya upcoming practical test. You punya practical test, ingat minggu depan is the last experiment that you are going to do. Experiment 6, standing wave. It's the last experiment before you do you punya practical test. So, we're going to do a bit more recap untuk mengingatkan korang lah. Okay, by doing alpha against T, macam mana nak tahu mana satu alpha, mana satu T? From here, we do the y equals to mx plus c. So, you know, alamak, you see, you punya alpha mana, you punya y mana, you punya x mana, you punya m pun apa. Okay, you see that. So kita punya alpha in this case is dalam unit radian as -2. Okay, jangan lupa when you write around the symbol, you write dia punya units. For the tension, unit dia adalah dalam Newton. Okay, because dia ada negatif kat sini, negatif kat sini means that our C will be at the bottom part. So you punya graph nanti pastikan dia adalah just a straight line yang macam itu. Straight line macam tu, ada dia punya negative C there. Okay. Okay, again, sekali lagi untuk practical test for graph, okay, for graph, okay, apa yang kena ingat dalam doing plotting a graph, plot you punya graph, plot your graph, okay, mesti melalui, plot your graph, must pass through centroid, okay, centroid, wajib, okay, wajib pass through the centroid at dia punya, selalunya dia punya pertengahan lah, dia punya centroid. Wajib tau, wajib pass dia, bukan masuk pass tu, when you want to pass, bukannya masuk macam ni. Oh ni dah pass, dia kena kaki dia. Okay, bila kena kaki dia tak bermaksud dia dah pass. You need to pass towards the center of this centroid. Because if you pass here, means that there is still error here, error there. Okay, we don't want that. So you must pass through the center of the centroid. Dan, dia ada dua requirement tau, you must pass through the centroid. The second part is, okay, it must hit as many point as possible. Contoh, if you have here 1, 2, 3, 4, 5 macam tu kan. If you kena just 1 point sahaja pun diterima. Jangan nanti you just pass the centroid tapi tak kena mana-mana point. Okay, itu salah. You must hit at least 1 point. Okay, at least 1 point dalam kita punya centroid. Okay, if you tak kena mana-mana, then it will be a problem lah. Okay, but let's say you kena point. Okay, let's say you kena 3 point sini, 3 point. Okay, 3 point. Okay, sini and sini. In a way, ini boleh. You betul, you pass through the centroid, you kena point. Okay, however, it depends macam mana you punya examiner nanti. Because examiner you is lecturer lah kan. Certain lecturer, okay, dia nak tengok balancing. Okay, dia kata, okay, you punya requirement ni okay, tapi tak balance. Bila tak balance, ada penolakan markah. Okay, there's some lectures like that. Ataupun ada yang jenis macam, okay, ada centroid ni, you hit the centroid, you hit a couple of points, tak balance pun tak apa, diterima. It depends on lecturer tu macam mana. However, my cup of tea is nak senang, nak senangkan semua pihak. Okay, you hit the centroid, you hit point ni, and another point would be balance graph. Okay, balance graph. Okay, so bila ada ketiga-tiga point ni, dia senang, semua settle. Okay, you punya graph hits dia punya centroid, hits a point, and dia punya point adalah balance. Okay, that is the thing yang kita nak tengok dalam you punya graph. Okay, kalau tak balance, dia berjaga-jagalah. Bukan kata salah, tapi ada certain lecturer macam tak suka macam tu, dia nak korang balance. So better korang balancekan sahaja. Okay, better korang balance kan. Okay, okay, so that's generally for the graph lah. Ingat, graph korang kena betul juga. Nanti bila korang dah dapat equation, determine mana satu y, determine mana satu x. Kalau korang terbalik ke apa, confirm salah. Dan dalam graph ni, cuba teka apa yang kurang. What's the kekurangan dalam graph ni? What's the kekurangan dalam ni? Okay, kita dah ada, kita punya ni, kita dah ada unit dah kan? Kita ada unit dah kan? Okay. The next thing dalam graph ni yang korang kena tulis is dia punya title. Okay, title graph ni. So title graph ni is a graph of alpha against T. Okay, graph of alpha against T. This is the title lah, title of the graph. And after that, after dan graph tu kita tak habis lagi, you must draw dia punya apa, triangle kan, triangle. Okay, again triangle here. Triangle tu kalau boleh does not hit any of this point lah. Okay, it must be luar point ni. Okay, triangle
Okay, requirement triangle again, just nak ingatkan korang balik, dia punya X ini yang penting. X ini must be more than 7 cm. X must be more than 7 cm. I'm not sure practical test online nanti dia nak buat macam mana. If it asks you to draw dia punya graph ni, in a real, macam betul-betul you need to draw and then kena scan ke apa, I pun tak tahu dia nak buat macam mana. Okay, tak bagi tahu lagi. If korang kena draw the graph, pastikan you punya X more than 7 cm. Okay, that's a requirement lah. Dan dia punya ni, okay, the second requirement is, okay, points to calculate gradient. Okay, gradient must not be the points plotted. Okay, plotted. So you punya points nak buat graph ni bukanlah point you nak plotted lah, ha. If you punya point tu yang plotted point, itu kita tak nak lah, sebab plotted point tu sendiri ada error kan. We don't want you to get that plotted point lah. We want the points yang di mana benda tu tak hit the plotted point. So ini tak kena apa-apa kan. This point here and this point here tak kena apa-apa. So it better lah to take those points. Okay. So again, graph you kena ada title, kena ada dia punya units. Dia punya triangle ni mesti lebih daripada 7 cm, barulah kita dapat 1, 2, 3, 4 and pergi pass to centroid 5 markah lah dah ni. Okay, barulah kita dapat full marks on that lah. Alright. Okay, again, and about the centroid kan, centroid. Okay, just want to go into a bit detail about the centroid calculation. Okay, if you refer balik korang punya table dalam chapter 8 ni. Sekejap, biar saya pun buka table saya. Table. Okay, so you punya table, you patutnya ada apa? Alamak, tak cantik lah pula. Okay, you punya table here should have, okay, dia apa, number of reading kan. So, saya dah buat number of reading, ada mass, atau ada time pula ada T1, T2, T average kan, T average. Okay, time ada T1, T2, T average. Ada acceleration, ada alpha, and finally ada tension T. Okay, this is you punya table lah. Okay, just nak ingat about the table and about the centroid punya calculation lah. Okay, dalam table you, ingat, you mesti ada apa? Bila you tulis mass, dalam mass ni ada apa? Ada kurungan dalam ni lah. Okay, ada tak muat pula, never mind. Okay, ada kurungan M. Okay, mass kurang, ada kurungan M. M pula, aku pula yang lupa. Okay, besar, benda ni besar sikit. Okay. So, dalam ni korang punya ada mass, kurungan dia punya unit lah. SI unit of mass is what is in kilograms. Wajib ada mass in kilogram. Nombor ni janganlah pula korang buat nombor betul korang terfikir apa SI unit tu nombor. Tak ada. Okay, tak ada. Time pula mestilah ada kurungan second. Okay, time mesti ada kurungan dalam second. You don't need to do T1 second, T2 second, T average second. Bukan, sebab ini di bawah payung yang sama. So, should be okay there lah. What about for acceleration? Dia punya SI meter per second, alpha adalah apa? Radian per second negative 2 and tension adalah dalam Newton. So in doing graph, ingat macam kata, in doing graph you wajib tulis benda yang you nak cari and also dia punya SI unit. Okay, SI unit, just nak ingat korang lah. Okay, just nak ingat korang. Then apa yang penting kat sini, dalam benda ni pentingnya kita calculate sini, kita tak ada benda yang contohnya macam alpha dengan T ni kan, alpha dengan T, we do not use any instrument kan, okay, kita tak guna contohnya macam meter ruler. Kalau meter ruler kita 0.1, okay, let's say 0.1, maksudnya kita guna, let's say alpha kita cari, kita guna meter ruler kan, so kalau kita guna meter ruler 0.1 means that dalam ni semua mestilah dalam point ada satu decimal place, okay. Kalau contohnya dia guna something with a 0.02 dia punya decimal place, so dia ada 2 decimal place, so benda ni kena ada 2, okay. Kalau benda tu ada 3, dalam ni ada 3. Kalau ada 4, ada 4. Kalau contohnya dalam ni alpha, kita guna alpha ni from calculation, okay. Kalau calculation saya kata apa, calculation can be 2 or 3 decimal place. Alamak. Okay, 2 or 3 decimal places kan. So if it has a 2 or 3 decimal place, then you should be fine lah. Okay. Kalau benda tu guna calculation, tak gunakan apa instrument. What about for the tension? Okay, tension pun in this. Okay, dah tak apa. Okay, so kalau
kalau untuk tension pula, tension dia macam saya kata tak guna instrumen pun. Okay, 2 or 3 decimal place cukup. Okay, cukup. Kalau benda tu guna calculation, tak guna apa-apa instrumen. Kalau guna instrumen, kita ikut pada instrumen tu punya sensitivity. Okay. Alright. So, macam mana ni akan mengikut kita punya centroid punya calculation. Okay. Centroid punya calculation, X ni dengan Y ni, kan, nak tahu dia punya final value nanti, it must depends on how we get dx ataupun on how we get the y. Apa maksud ni? Apa maksud ni? So how do we get the x? Is it from instrument or calculation? Okay. Jap. Is it from instrument? Okay. Atau calculation. Kalau contohnya instrumen, okay, kalau contohnya instrumen such as a meter ruler. Okay, meter ruler. Meter ruler ada apa? 0.1 kan dia punya sensitivity. So nanti apa yang you calculate kat sini must be in 0.1. Kiranya 1 decimal place lah, senang. Sebab sini ada satu decimal place kan. So kalau ada satu decimal place, dalam ni pun mesti ada, finally ada 1 decimal place. Okay, kalau contohnya kita guna, let's say, kita guna calculation base. Calculation macam alpha kan. Alpha tadi dalam table kita buat apa? 3 decimal place kan. Contoh kita buat 3 decimal place. Kalau kita buat alpha 3 decimal place, kita punya calculation of centroid of alpha must also be in 0. Yang ada 3 decimal place. It follows back the table lah. Nak senang cerita. Okay. Senang cerita, you punya centroid follow back your table. Kalau table you tadi you buat dalam instrumen 1 decimal place, you punya centroid pun mestilah dalam 1 decimal place. Kalau centroid you adalah you punya calculation dalam 2 decimal place, you nak buat 2 decimal place, you punya centroid pun mestilah dalam 2 decimal places. Okay. So, yep. Itulah for this part. Okay. So, again, what about for the kita calculate dalam ni adalah I kan. Okay, I sama dengan apa? What about for the delta I? Okay, so our equation is our equation is alpha sama dengan tak ingat pula. Okay. Alpha sama dengan R over I darab dengan R over I darab T tolak tok per I kan. And kita dapat M now, our gradient calculation pula. Our M now is R per I, right? Our M is R over I. So when our gradient is R per I, okay, untuk calculate dia punya I, you rearrange this menjadi I menjadi R per M. So delta I over I akan sama dengan delta R over R plus delta M over M. Okay, so to get delta I kita, you get you punya delta I dari I kurungan delta R per R plus delta M per M. Okay, so from here you can get you punya delta I, so you punya final value nanti you punya final menjadi I plus minus delta I. Okay, kenapa saya stresskan about delta I? Okay, sebenarnya delta I ni ataupun calculation dalam uncertainty ni nanti dalam next experiment you do not need to do it. Okay, you do not need to do the least square method lah, sebab you dapat ni daripada macam mana least square method kan. Okay, dalam next experiment you don't need to do it. Okay, in a way sebab least square method ni sebenarnya penting waktu dalam universiti nantilah. Okay, dalam universiti, but dalam practical test ni sebab dah buat online, okay, dengan ceritanya macam least square method ni macam tadi, so dalam next experiment, the standing wave punya experiment you do not need to do simple the least square method lah. Okay, but for this experiment, kalau nak continuekan, this is the way to get dia punya delta I, where delta R is the uncertainty of the value lah, sama dengan dia punya delta M pula daripada LSM lah, LSM. Okay. Yep. Okay, so that's all untuk yang calculation base lah yang saya dah cerita panjang lebar sini. Now, okay, you can calculate it from there. Okay, you can calculate it from there. Just nak cakap, okay, sebab ada yang bertanya kan. Okay, I theory.
I teori untuk yang green tu, saya kata pada minggu lepas 1.792 times 10 to the power of negative 2 kgm square kan. Okay, this is for the green. Okay, for the blue part apa yang saya difahamkan I teori. Okay, I teori untuk blue. Okay, untuk blue. Sebab sini kita ada group yang buat blue kan. Okay. Untuk I blue pula, kita dapat sini dalam 9.932 darab 10 kuasa negatif 2 kgm square. Okay, that's for the blue lah, for the blue. Sama just a bit lebih sikit dalam 8 lah. Okay, kalau you just compare ni balik lah. Compare dalam teori. Kenapa teori ni penting? Sebab kita nak cari dia punya calculation of dia punya percentage error and percentage of uncertainty. Okay, ni kalau soalan tanya dalam practical test boleh ha. So I hope korang tahu on how you calculate how can you get the percentage uncertainty and the percentage error. Okay, to get the percentage uncertainty it is delta. Kalau kita punya quantity tu adalah X, dia adalah delta X per X darab 100%. In doing this, we want to see how the percentage uncertainty dia differs from our calculated value lah. Okay, so the percentage uncertainty ni kita nak darab how many percent dalam kita punya uncertainty tu yang memang uncertain percentage kita. For percentage error pula, it is X error tolak X teori divided by X teori. Lupa pula aku. Darab 100%. So X error ataupun X eksperimen lah. Okay, the one that you got from the experiment. So the X eksperimen yang kita dapat tu tolak dengan teori kita, darab per teori darab 100% akan dapat kita punya percentage of error kita. Okay, kalau dia adalah bawah 20%, kalau dia bawah 20%, it's actually quite good lah kita punya calculation ni. Okay, kalau dia more than 20%, okay, tak kata eksperimen kita bukan fail. Tapi maksudnya apa? Kita boleh tulis banyaklah about the errors dalam eksperimen ni. Okay, so you can write lah apakah error yang you encounter dalam eksperimen ni yang menyebabkan you punya value tak seperti yang value yang kita nak tu lah. Okay, tak seperti value yang kita nak. Okay, so that's that. So ke bawah sini, okay, ke bawah sini nak cakap about the discussion. Now kita akan pergi pada discussion a bit lah before kita pergi pada eksperimen 5. So discussion. Okay, discussion. Kejap. Saya pergi balik sini. Ada orang tanya. Okay, tak ada. Okay, so generally ada tak apa-apa question on this calculation? Saya rasanya semua okay kan sebab saya sempat overview korang punya working untuk eksperimen 4 ni. Okay. If you have any question ke apa, ada? Nak tulis dalam chat box ke pun boleh lah. Tapi kalau tak, I think dalam calculation tu semua okay je sebab minggu lepas pun kita dah 2 minggu lepas dah discuss kan waktu before cuti tu. Saya discuss macam mana nak buat ni dah discuss lah. Actually this is like an overview untuk korang ingat balik lah. Okay, untuk korang ingat balik for your upcoming practical test macam mana. Okay, so again kalau tak ada sebab tak ada any question, tak ada so, kenapa I teori berbeza? Oh, bukan I teori berbeza. Okay, good question Rahim. Sebab kan I heard kan kita ada guna 2 flywheel kan. Ada yang guna warna hijau dengan warna biru kan. So, kejap. Soalan. Oh, Surya. Tahu saya tulis sini lah. Sebab ada yang guna flywheel warna hijau. Dan ada yang guna flywheel tu. Okay, so siapa yang menggunakan flywheel berbeza akan ada moment of inertia yang berbeza. So, in a way, I teori untuk warna hijau adalah yang itu dan I teori untuk warna biru dikatakan iaitulah 9.932. Okay, itu warna biru punya. Okay, so kalau korang guna hijau, just pick with that. Kalau korang guna biru, just pick with that. Siapa yang guna hitam, hitam saya kena cari lagi. Okay, in a way, the green flywheel is that, the blue flywheel is that. Okay, ni teori dia lah. Sekejap, okay tak? So, eksperimen ni yang keluar dalam paket test ni. Bukan Sufi, bukan eksperimen ni. Sebenarnya, apa saya dengar cerita is, practical test korang nanti is probably
tak pastilah dia ada dalam korang punya lab book ke tak. Mungkin it's something completely different ataupun mungkin it's something yang dalam practical, yang dalam korang punya lab book. That's why saya terangkan balik the general on how you do you punya lab report. Okay, sebab kemungkinan kalau korang dah tahu basic on how to do it, dia boleh bagi korang eksperimen apa-apa pun korang boleh buat. Okay, saya tak nak korang hafal. Okay, saya nak hafal every bit of experiment macam ni. Jangan hafal. Okay, learn how to do it. Kenapa dia punya method macam itu, and you can actually do any experiment. Okay, follow the set of rules macam itu and you can do any experiment. Okay, so dalam eksperimen akan datang practical test nanti, yang saya nak korang tahu, korang tak perlu guna least square method. Apa yang saya tahu is korang tak perlu guna least square method tu pun. Okay, least square method dia. Tapi kalau contoh dia ada news yang baru, minggu depan lah saya akan beritahu. Okay, so dalam eksperimen akan datang, you just need to do yang calculation centroid, calculation graph, dia punya centroid, and kalau dia nak percentage error, percentage uncertainty. So itu je yang korang kena tahu lah. Okay, so for the next experiment dalam kita punya standing wave, saya tak perlukan pun korang calculate dia punya uncertainty dalam apa yang dia nak cari. Kalau contohnya dia nak cari G, you tak perlu cari dia punya delta G in the upcoming experiment. Okay? Alright, kalau tak ada any more question, kita akan pergi terus kepada discussion lah. Discussion ni pun just sikit je lah. Okay, again discussion saya kata, ada orang join, bukan tu dalam WhatsApp. Okay, so dalam discussion pula, okay, dalam discussion, apa yang saya nak dalam eksperimen ni lah. Okay, apa yang saya nak dalam eksperimen ni berbeza dalam eksperimen 5 lah. Sebab eksperimen 5, saya sedar macam ada certain, macam susah jugalah sebab online kan. Then, tak dapat macam face to face. So dalam ni, you can write the comment lah. Comment. Okay, macam ni, okay. The experimental value of moment of inertia obtained is, korang tulis lah berapa. Then korang tulis this values, kalau contohnya differs from the theoretical value due to the errors encountered during the experiment. So this is a contoh comment. Comment ni macam saya kata sebelum ni lah. Okay, dia nak nampak korang punya discussion tu lagi gempak sikit. Okay, so kalau korang dah ada korang punya experimental value, and kalau contohnya experimental value tu dapat lebih daripada 20%, okay, dia punya percentage error dapat let's say 30% atau 50%, 40% ke apa, you write lah the experimental value of the moment of inertia adalah tu. So value tu adalah berbeza daripada theoretical value kita. Ini adalah disebabkan beberapa error yang encounter during this experiment. Apakah error tersebut? Okay, so error tu you can calculate here lah. Dia punya section kan saya kata apa? Ada section of error, section of precaution, dan section of ways to improve. Okay, so errors encounters dalam eksperimen ni, okay, minimum korang boleh sini adalah minimum 3 ways to improve pun saya korang bagi 3 lah. 3 is the minimum lah. However, kalau practical test tu nak lebih, dalam otak korang, kalau korang dalam eksperimen tu korang rasa apakah error tu, kena tulis lah. So dalam error dia, dan saya kata apa, kalau korang write benda tu dalam error, jangan write benda tu dalam precaution. If for example I write parallax error when reading the height of slotted mass. Sebab korang kita kena ada fixed height kan. Tapi korang write macam ni, parallax error in reading the slotted mass. Jangan pula korang buat precaution, the eyes must be parallel to the reading. Jangan pula korang buat eyes must be parallel ni to avoid parallax error. Okay, because if you do like this, maksudnya apa? You dah kata precaution you is you dah prevent parallax error tu untuk berlaku. So kenapa parallax error tu wujud? Kenapa parallax error tu wujud kalau you dah cakap about parallax error tu di sini? Okay, so if you want to choose the parallax error, choose
one only, just one only. Pada pandangan saya, you choose parallax error dalam error punya section. Dalam error punya section. Kerana apa? Kerana dalam precaution you boleh cakap tentang how you can avoid parallax error ni, tapi macam tak cakap pun pasal parallax error ni. Apa maksud saya tu? Maksud saya is you can cakap di sini about precaution tu kalau nak senang lah, okay? Take more values of time. Okay, dalam ni kita ambil value of time kan. Okay, take more value of time to get take more value of time and get take more value of time to get a more accurate reading. Okay, so if you talk like this, sebenarnya taking more value and taking an average of that value untuk dapat more accurate reading is actually how you deal with the parallax error in a way. Selain daripada kita perpendicularkan kita punya mata kan. So in a way this is talking about parallax error. However, sebab parallax error punya counter adalah you must be perpendicular, I must be perpendicular. This one is talking about how you can make you punya value more better without talking about parallax error. So if you write macam ini, dua-dua ni diterima. Dua-dua ni diterima. So kalau nak senang, you punya parallax error you bubuh je di dalam error punya section. Okay, error punya section. Okay. What about other error yang you encounter dalam eksperimen ni? Ada siapa nak cuba tak error yang you encounter dalam eksperimen ni? Okay. Ada siapa nak cuba, nak tulis kat dalam chat ke atau nak cakap ke, you can cakap lah if you want to cuba. Okay. Siapa yang tulis ke? Ada tak? Nak cuba? Ingat dalam ni you tak guna digital timer tau. Kita guna timer yang kita klik tu kan. So error apa yang rasanya bila saya klik? Tapi macam, let's say ada saya, lepas tu ada Rahim kan. Lepas tu Rahim lah, okay release. Lepas tu bila 2-3 saat, saya baru tekan. Okay, you can write actually about the reaction time. Reaction time lah ataupun human error lah. Human error in taking calculation. In taking calculation pula. Okay. Human error in starting the stopwatch. Okay, stopwatch. Okay. Oh, ada orang ada tulis. Siapa yang tulis tu? Yes. Human error termasuk dalam random error. Ya, betul. In a way, nak kata human error termasuk dalam random error. Tak adalah human error tu nak kata dalam random error, but human error ni is actually error caused by actually the observer lah. Okay. Random error tu kita katakan error, sebab random error ada banyak. Ada nak katakan sebagai observer, random error. Random error, human error. Just tulis human error lah selesai. Nak tulis random error, sebab random error dia ada 3. Dia boleh caused by the instrument itself, dia boleh caused by the observer, boleh caused by the environment. Systematic error pun macam itu. But it depends on error you cakap tentang apa. If error you cakap tentang about the stopwatch, okay, start and stop stopwatch, nak kata random, sebab random tu boleh kata sebagai macam equipment juga. So just tulis human error je. Human error in starting and stopping, okay, the stopwatch. Ataupun korang ada a better ayat kata, apa nak kata, you start and stop the stopwatch tu pada masa yang lain daripada orang yang releasekan the weight pun boleh. Okay, sebab stopwatch kita tak digital, kadang-kadang kita punya reaction time cakap juga about the reaction time reaction time kita lambat. Okay, so reaction time kita, kawan kita kata okay start, contohnya lepas 50 millisecond baru korang start. So there's that bit yang mungkin contribute kepada kita punya value yang berbeza. Okay, so again human error boleh diguna dalam ni sebab kita tak guna digital stopwatch dalam ni. Lain daripada macam eksperimen kedua dan eksperimen ketiga tu kan, kita guna macam mana benda tu jatuh je kena kita punya laser ke, kena dia punya bawah pad tu, dia terus dapat value. Dalam ni tak, dalam ni kita guna manusia. Okay, so that's human error lah. Lepas tu, okay, saya bagi 4 lah, saya bagi 4 dalam ni. Okay, lepas tu you cakap apa, you nak cakap apa, you ingat tak you punya string tu ada certain, saya nampak kan, dia dah string tu, bila string tu jatuh ke bawah kan, string kan, you wind up the string, tapi bila dia jatuh kan, dia jatuh slow, lepas tu dia macam berhenti kejap, lepas tu jatuh. So another way you can write up the string lah. The string causes the mass, alamak, ni padam je sikit.
Okay, so tadi korang tahu lah about the average value tu sebagai dia punya precaution kan. So ni boleh cakap about nak kata random error. Random error boleh random error caused by the string. Okay, caused by the string not wound, W-O-U, wound up properly. Okay, you can check up about you punya string tu, string you tak diikat dengan betul lah. If you punya tu tak diikat dengan betul, okay, you punya string jatuh pun tak beberapa betul lah. Okay, so that is one of the error that you can write lah. Random error causes by the string not being wound up properly. Okay, ni wound not being salah hija pula. String not tied up properly lah. Okay, so if you punya string tak tied up properly, dia boleh jatuh pun tak berapa. Okay, yang better ke? Kalau nak boleh, tapi in this case tak perlu pun. You tak perlu pun spesifik error apa itu ini, tak perlu pun. Contohnya you kata human error, nak spesifikkan tu sebagai tu, tak perlu nak kata, tak perlu spesifik. Okay, contohnya dalam in this case saya nak bagi tahu kalau korang tak nak apa, korang tak tahu error apa, nak potong random error tak nak. Okay, kata error terus just general error caused by the string not tied up properly pun boleh. You don't need to worry about the specific error. Okay, alright, 1, 2, 3. Error yang lain apa? Error yang lain. Okay, dalam ni rasanya kan sebab kita ada kipas and kita ada mass kan. Kita nak mass kita jatuh ke bawah. So in a way you can write about the air resistance. Air resistance cause the mass to fall slowly. You nak cakap tentang tu, air resistance cause the mass. Air resistance caused by the fan. Caused by the fan to make mass falls slowly pun boleh. Okay, so ini contoh of 4 error yang saya dah bagi. Okay, 4 error yang saya bagi. You can actually, okay, contohnya sir kalau soalan tu minta 3 error je, saya bagi 4, boleh ke? Boleh. Okay, tak salah pun if you want to give 4 errors tapi soalan tu minta 3. So macam ni dia buat, dia akan write mana yang betul. Kalau salah you punya yang tinggal tu ada sebagai backup lah. Tapi saya nak kata awal ni dia ikut examiner you macam ni. Kalau examiner yang write you punya practical test ni jenis yang tak bagi kesian, dia tengok 3 first tu, you buat 4, dia tahu first tu salah, dia tak nak tengok yang you bagi lebih. Itu depend pada examiner tu macam mana. However, setahu saya semua examiner sini baik-baik je. Boleh tanyalah you punya akak-akak dengan abang. So, you write more than 3, it's okay. It's okay. Alright? You write more than 3 pun tak apa. Okay, write je lebih. Lebih is more better. Okay, contohnya macam ni 3 tapi you bagi 4. Tak apa. Okay, again, now. Precaution pula. Precaution. So, kita kat, most minute ada orang call saya. Hello? Ya, Waalaikumsalam, ya. Tengah kelas. DST. 10, ya betul. Lepas tu free. Nak saya bantu apa abang? Okay, ya. Itu boleh Google je tu. Tapi tak pukul 10 nanti saya datang. Pukul 10 nanti saya datang, saya tengok. Lepas tu dia kena tengok lah abang punya tu jenis apa je. Contohnya saya Hyuan 64 kan, so kena cari dia punya driver tu. Okay, baik. Salam. Okay, sorry about that. So, precaution kita pula macam saya kata, jangan samakan ni tau. Jangan samakan you punya precaution dengan you punya error. So, dalam precaution tadi macam mana? Get average value, get more value of time and get the average value so that the value becomes more accurate. You can talk about you punya precaution situ. Okay, you can talk about you punya precaution situ. What other precaution that you can talk about dalam eksperimen ni? Okay,
Okay, actually dalam kedua, ingat tau kalau soalan kalau minimum dia 3, you can actually write 4 ataupun 5 lah. Tapi again saya cakap, okay, dia depend pada you punya examiner. Kalau you punya examiner bukan saya, you punya examiner pula, you punya marker bukan saya tak mark korang. Dia jenis strict, itu nasib korang lah. Tapi mostly semua sini okay je, don't worry. Okay, so kita nak cakap tentang air resistant, tak boleh sebab dah cakap air resistant. Kita nak cakap tentang apa? String. Contohnya kita nak cakap do not tie the string. Okay, do not tie the string. Okay, many times to avoid entanglement. Tak payah entanglement, entangle of string. Kita nak cakap ni boleh. Ini precaution betul. However, ingat sebab kita dah cakap benda tu dalam error. Nampak ni? Error sini, we cannot talk about the precaution of here. So ini tak boleh sebab error dah cover. Okay. However, if you tak cakap tentang error tu di sini, you tak cakap error tu kat sini, then you can talk about it here lah. You can talk about it here. Okay. So ini kalau korang tak cakap about string tu lah. Okay. Okay, another thing yang you boleh cakap, yes, be sure kan kita punya flywheel kita tu kan, flywheel kita kadang-kadang tak smooth. Bila tak smooth ada friction kan, bila ada friction dia akan effectkan kita punya jatuh the mass. So be sure the rotation of the flywheel is smooth before we begin. Before jangan cakap I atau apa, I, we atau me ke apa-apa dalam eksperimen ni sebab kalau for a scientific paper, we don't want you to talk about you, we want you to talk about the experiment itself lah. Be sure that it's smooth before starting the experiment. If not, apply some oil. Minyak lah. Okay, so this is another thing you can talk sebab flywheel kita ada friction kan. So to avoid that, you just put a bit of oil untuk benda tu jadi smooth ke bawah. Okay, smooth ke bawah. Okay, what about other things yang kita boleh cakap? Okay, nak cakap tentang close off the fan pun boleh lah. Okay, close fan to avoid air resistance. Tetapi macam saya kata apa, ni tak boleh sebab error dah cover. Error dah cakap dah benda ni. Okay. So if error dah cakap pasal ni, you cannot cakap dia dalam ni lah. Tapi if you tak cakap tentang you punya kipas, you punya air resistance dalam you punya error, you nak cakap dalam ni pun boleh. Okay. Pun boleh. Okay. Nak cakap tentang how we deal with the time tu kan kita kata human error tu kan. So if you tak cakap about the time, so the time release for the slotted mass and time of reading must be simultaneous. Okay, so the time of release and the time of you releasekan slotted mass you must be simultaneous lah untuk get dia punya value. Tetapi ni pun tak boleh sebab kita dah cakap tentang human error about time tu kan, so you cannot talk about that here. Okay, tak boleh. Tapi if you tak cakap about that, you can talk about that here lah. You can talk about that here. Okay. Jangan lupa pula, don't forget. Okay, last ni saya bagilah. Don't forget to add slotted mass of the hook when adding the slotted mass. Sebab kadang-kadang ni ingat tak, don't forget that slotted mass of the hook. Sebab kan minggu lepas saya dah cakap tentang slotted mass of the hook. Dalam eksperimen ni kebanyakan orang lupa yang hook tu ada mass dia tersendiri. So we can actually talk about the mass of the hook lah before you add the slotted mass. Okay, sebab mass of the hook pun ada mass dia tersendiri. So saya dah bagi banyak dah ni, 6 precaution untuk korang cuba. Okay, now what about dia punya ways to improve?
Banyak, you can talk about ways to improve, but I'll just give you dua atau tiga lah, depends lah. Then korang tulis lagi lah. Okay. The experiment, okay, can be done in a closed area. Okay, if you done the experiment in closed area, itu maksudnya dah kita mencuba eksperimen tu di tempat baru. So ways to improve tu maksudnya what can you add dalam eksperimen ni untuk improvekan eksperimen. So experiment can be done in a closed area lah to avoid the air resistance. Lagi apa? Instead of using string, okay, a release equipment can be installed. Okay, you can buat macam equipment yang boleh releasekan you punya slotted mass tanpa menggunakan you punya string lah. Okay, a release equipment can be installed to avoid tak apalah, tak payah to avoid apa-apa, nanti jadi macam precaution pula. Okay, instead of using a string, a release equipment can be installed in the experiment. Okay, in the experiment. Okay, you nak cakapkan you punya release equipment ni macam you boleh tekan button you, benda tu terjatuh, up to you lah, you boleh cakap benda tu lagi spesifik kalau you nak lah. Okay, the experiment can be done in a closed area. Instead of using a string, a release equipment can be installed. Okay, so this is one of the two ways you can improve lah. Another thing you can cakap lah, use metal ruler. Okay, ke nak cakap plastic ruler sebab lagi nampak kan lah benda tu tak mereput. Instead of wooden ruler. Nak cakap lebih pun boleh, depend pada korang. Okay, so that is how you write you punya discussion. Conclusion tu macam saya kata, okay, conclusion is just the restatement of the objective with the results lah. So conclusion, so dalam eksperimen ni dia nak apa, find the moment of inertia of the flywheel kan. So for the conclusion you just write the moment of inertia of the flywheel is berapa in kgm square. So with the percentage uncertainty of berapa, if you calculate percentage uncertainty lah. Okay, kalau you punya percentage uncertainty buruk, you tak nak masukkan pun tak apa. Kalau ni tak ada pun tak apa. Okay, it's okay. So that is for dalam eksperimen 4 kita lah. So dalam eksperimen ni, okay, dalam eksperimen ni tadi we discuss in general how you calculate dia punya value, table you kena ada apa, you punya graph nanti jangan lupa channel dia centroid, you punya unit. Then lepas tu kita cakap more lah tentang discussion of this, write the comments, decimal place jangan lupa. Okay, so that is for experiment number experiment number 4. Okay, check kan ni whiteboard. Okay, okay, any question tak dalam experiment 4 kita? Kalau you dah done you punya experiment tu, it's fine. Okay, siapa yang tak mula lagi eksperimen 5 ni, if you tak mula lagi you punya eksperimen 5, kalau you tak nak calculate you punya delta G, it's okay dalam eksperimen ni. Okay, sebab dalam practical test nanti pun I heard you don't need to calculate dia punya, you tak perlu guna least square method lah basically. Okay, sebab you punya masa nanti pun tak akan membenarkan you untuk membuat you punya least square method ni. Okay, so dalam eksperimen akan datang, for our next experiment, again you tak perlu pun buat you punya least square method. You tak perlu pun. Alright. Okay, so any question tak about eksperimen 4 ni before kita pergi pada eksperimen 5? Dan tulis dalam chat box ke, tak nak cakap pun boleh. Tak ada? Okay, tak ada. Okay, so now we'll go into eksperimen 5 lah. Just again, general je. Saya tak nak discuss semua. Just general. Okay, so we'll go again for experiment. Alamak, saya guna pen hitam. Okay. Eksperimen 5, simple harmonic motion. So dalam eksperimen ni sebenarnya you're going to investigate kenapa pendulum bob ni
N. Ni kenapa dia buat simple harmonic motion? Okay. Actually sebenarnya pendulum bob kan, dia ada certain condition untuk dia buat simple harmonic motion tau. Condition dia adalah dia punya angle here, the angle here, theta here actually must be less than 10%. 10% pula 10 degree. Okay, 10 degree. Kalau contohnya benda tu more than 10 degree, the pendulum bob does not do simple harmonic motion. Okay, the pendulum bob itself does not use simple harmonic motion. Okay. However, if it's less than 10 degree, it does do simple harmonic motion. And we find this by finding the value of G. Okay, kita tengok benda ni macam mana benda ni buat simple harmonic motion, kita cari value of G bila benda ni less than 10% dan bila benda ni more than 70%. Okay, we find the value of G for both of these cases lah. Tapi for more than 70%, kita just nak satu table je lah. Okay, kita nak satu table je bila length dia 100 ataupun apa yang dibagi dalam korang punya itulah table. Okay, sebab table pun dah dibagi. So let's see in more details the table lah. Okay, so this is you punya table. Alamak, table ni senang lah untuk korang sebab dia dah bagi korang. Nampak tak? Dia dah bagi dah uncertainty dia apa. So if the uncertainty is plus minus 0.1, you know that it uses a meter ruler. Okay, meter ruler. Okay, to actually get the value of length lah. And nampak tak ni just satu decimal place. Bila satu decimal place ni pun satu decimal place. So there's one decimal place here. Dalam ni pula in calculating the value for 20 oscillation for it to go back and forth towards dia punya original shape, original position. Bila dia ada 2 decimal place here means that you punya average pun mesti ada 2 decimal place. 2 decimal place. Okay. Dan ini is using calculation. So you tak perlu pun dia tak guna pun any instrument. So you tak perlu pun bubuh lah dia punya plus minus kat sini. Sama juga macam ni. So ingat, kalau dalam ni 2 decimal place, dalam ni boleh 2 atau 3 decimal place. Ni pun boleh 2 atau 3 decimal place. It depends on, ini depends on ni lah. Kalau benda ni 2, ni boleh 2 atau 3. Kalau ni boleh 3, ini mesti 3 atau 4. Okay. So this is for part A. And this is you punya part B. Part B lah. Okay, again ada dia punya ni. Ni 1 decimal place, 2 decimal place, 2 decimal place. Senang untuk korang. Okay, senang untuk korang. Okay. So in general, that was the table lah that you need to fill up dia punya table. Okay, dia punya table. So dalam eksperimen ni sebenarnya kita kena buat apa? We know that we need to calculate the value of G kan? We know that we need to calculate dia punya value of G. Ada tak ni dia punya equation? Okay. So kejap saya buka saya punya lab manual. Lab manual jap. Okay. So okay, so sebenarnya dalam korang punya ni, you need to calculate the period lah. Period T sama dengan 2 pi square root of L per G. Macam mana kita dapat ni? Actually, okay, saya nak korang tahu lah, ini sebenarnya kita dah membuat simple harmonic motion jam ketiga minggu ni lah. Okay, macam mana nak dapat ni kan? Macam mana period untuk pendulum bob macam ni? Okay. How do you derive this? Simple je. You know that you punya, let's say I studying pendulum bob saya sini and waktu pendulum bob saya sini kan, at 2 points, point A dengan point B. So we know that here ada angle theta, which is also true for here and which is also true. Weight dia benda ni kat alamak. Okay, weight of this pendulum bob is actually over here tau, over here. So this is the weight. Okay, so ada angle sini, theta juga, theta. So the only thing yang kita know bila pendulum bob tu here, there's actually a restoring force here, Fr, yang nak restorekan dia towards dia punya equilibrium. Okay, equilibrium position. So the restoring force here is actually W sin theta. Okay, W sin theta. So this is W cos theta. So this is W sin theta. So kita punya Fr which is equal to kita punya F net which is equal to MA akan equal to mg sin theta. Okay, sin theta. Dia punya ni lah, punya weight. So this is dia punya restoring force mg sin theta
F net dia adalah MA. So MA sama dengan MG sin theta. So you potong the M, you can get the G sin theta sama dengan A. Okay, however, this doesn't bring us any information tau. Sebab kita tahu benda ni akan buat simple harmonic motion bila angle dia less than 10 degree. So we will use here something called the small angle approximation. Okay, small angle approximation. Small angle approximation tu adalah bila contohnya sin theta, okay, ni ilmu barulah sin theta kan. Bila angle theta ni is less than 10 degree, you can actually write you punya sin theta ni is actually you punya theta sahaja. Okay. Similarly for cos theta, if the angle is less than 10 degree, you punya ni boleh just write dia punya theta. So in this case, if I were to take macam ini triangle dia, okay, angle theta, I know that the length here is L, length ni is L, and dia punya sini adalah displacement X, sin theta equals to opposite which is X over dia punya hypotenuse which is L. So bila angle ni makin kecil, makin kecil, okay, angle sini dengan angle sini, kita tak tengok dah angle dia. We just see dia punya opposite dengan adjacent ni je. Sin ni there's no value lah sebab angle dia terlalu kecil. So instead of using any sin ke any angle in theta ke apa, we use instead dia punya opposite over adjacent. So instead of sin theta sama dengan X over L, you just ignore dia punya sin sebab dia dah sangat kecil dah sekarang. Theta sama dengan X per L. So bila you masukkan balik dalam ni, okay, G kurangan X per L, okay, sama dengan A kan. So G sama dengan A, Gx per L sama dengan A. So A sama dengan X sama dengan L per G, okay, A. So ingat tau sebab kita moving in opposite direction here, dia punya acceleration is here, dia punya acceleration is over there, dia punya displacement over here is actually ada negatif sini lah, ada jap apa saya buat ni jap. Okay, kita tahu benda ni ada A sama dengan negatif omega square X kan. Okay, bukan. Daripada sini, okay, A sama dengan negatif omega square X, where omega square kita sama dengan X per L. Okay, omega square kita sama dengan X per L. Okay. Ni je saya nak korang tengok. Okay. Dia negatif sini, saya rasa saya lupa dia punya negatif term lah. However, I'll go this in more detail dalam kelas kita in jam ketiga lah. Ni nak just korang tengok kenapa dia dapat equation dia macam ni. Okay. So kita tahu omega ni sama dengan apa? 2 pi per T kan. So from here you know that you punya omega sama dengan square root of X per L. Okay. X per L pula. Apa aku buat ni? Okay. Sorry about that. You punya omega square sama dengan G per L. Okay. So dalam ni pun, sorry about that again ya. Sorry. G per L. So kita punya omega kita tahu sama dengan 2 pi over T. However, we know also that our omega sama dengan square root of G per L yang dah di-obtain daripada kita punya teori here. So square root of G per L sama dengan 2 pi per T. So, in fact, kita punya T sama dengan apa? Our T is actually 2 pi. Kalau saya bawa T saya ke sini and our square root over here, and then our T sama dengan 2 pi square root of L per G, which is in fact kita punya equation ni lah, 2 pi L per G. So, saya nak korang tahu dalam contohnya pendulum bob kita, it doesn't depend on the mass of the pendulum tau. Mass of the pendulum bob, mass of bob tak depend. Okay, tak depend. It doesn't depend on the mass of the bob lah in general. Okay. It just depends on dia punya angle. Sebab benda ni kita tak boleh buat. Okay, semua benda ni salah kalau kita tak ikut dia punya small angle approximation tu. So kalau contohnya angle dia is more than 10 degree, kita tak boleh buat the small angle approximation. Bila tak boleh buat small angle approximation, kita tak boleh dapat dia punya ni. We cannot get this. Okay. So all of this is true bila angle theta dia is less than 10 degree. Tu je lah. Benda ni tak require pun untuk korang buat, just nak pengetahuan korang lah. Okay, pengetahuan korang. Okay. So benda ni tu je. So dalam eksperimen ni kita nak buat kita punya
kita punya T square equals to 4 pi square L per G kan. So in this case kita nak buat graph, okay, graph of Y equal to MX plus C. So hopefully kat sini korang boleh nampak the Y is T square, okay, the X is L and our M kita sama dengan 4 pi square per G. Okay, so how do you get the G? For the first part, G sama dengan 4 pi square per M. So get the M, calculate the M, and you can get the value of G lah. You can get the value of G from there. Okay, so you punya nanti graph, okay, graph you adalah graph of T square. Bila T square dia ada kurungan S square against T square X kita apa? X kita adalah length. Okay, length adalah dalam meter. Okay, length dalam meter atau dalam sentimeter depends korang nak macam ni lah. So dalam table kita, kalau dia buat benda ni dalam sentimeter, if you do this dalam sentimeter, if you want to do it dalam sentimeter, pun tak apa. Macam saya kata, table and graph adalah benda yang berbeza. If you punya graph, you nak buat benda berbeza daripada table, it's fine. It's up to you. Okay, so in a way sepatutnya you should have a straight line here lah that passes through the centroid. Ni tak pas sangat tau. If you do like this, dia tak pas centroid dia. They must hit at the center. Okay, so macam ni korang nak buat, you padam sikit balik. Padam, you betulkan you punya graph. You pastikan you punya X tu, you punya center kena you punya graph. Barulah dikatakan kena betul-betul. Okay, then let's say dia kena satu point, dia kena point ni. Tak kena, macam ni. Okay, so if you dapat sort of like this, betul lah. But graph ni terlupa apa? Graph ni terlupa title. So graph of T square against L. Okay, so you punya graph is graph of T square against L. Okay, dan jangan lupa you do the triangle. Ni mestilah berapa? X must be more than 7 cm, more than 7 cm. And point yang you pilih sini and sini mestilah bukan you punya point ni and point ni ataupun mana point lah, bukan point yang kena dalam graf kita. It must be other points. Okay, so you punya M in this case is equal to 4 pi square per G. Okay, so now M kita pula. M kita apa? M is Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So MU in this case, jangan lupa sebab Y kita adalah dalam second square tau. So apa yang you dapat sini adalah dalam second square. Per apa yang you dapat dalam X adalah, if you want to do centimeter tak apa. I prefer, apalah you nak centimeter. So nanti apa yang you dapat sini mestilah dalam S square centimeter negative 1. Okay, unit ni penting juga. Okay, unit dalam gradient tu depends on you punya Y and depends on you punya X lah. If you punya Y adalah dalam S square, you punya X adalah dalam centimeter, this is the unit. Tapi be sure to convert benda ni dalam SI unit. Okay, dalam SI unit dia. So if you convert SI dia adalah S square M negative 1. Okay, be sure to convert ni lah. Darab 10 kuasa negatif 2. If you use benda tu dalam sentimeter. If you dah benda ni you dah guna dalam meter, it's fine. Totally fine. Oh, sekejap. Ni positive 2 lah. Positive 2. Okay, so that's you punya graph. In general, you punya graph lah. Kita boleh discuss tentang kita punya graph ni. Okay, you punya graph. Now, selepas you dah buat you punya graph about the centroid. Okay, centroid dia apa? Kita punya X kali ni adalah L, kita punya Y adalah T square kan. So for the X, kita punya centroid X, kalau X ni benda ni kita guna meter ruler dalam 0.1, pastikan you punya centroid pun ada 1 decimal place. If you Y ni dalam T square U adalah dalam 2 decimal place, you punya Y hat, you punya centroid nanti pun mestilah dalam 2 decimal place. Okay? Pastikanlah benda tu dah dibuat. Okay, so that is for the calculation. Oh, so the C must be 0. No, depends. Yuri say 0. Okay, tapi let's say if you tak dapat 0, okay, good question lah Kaki. If you let's say you tak boleh balance ni 0, you nak buat, okay, pen biru jap.
pen biru. If you nak buat belah sini macam ini ataupun nak buat belah bawah macam itu. Okay. If you say ni, okay, ni you punya best fit is better. Okay, so best fit you is better if you kena point C, then it is okay. Tak apa pun kalau ada point C, it's okay. Okay, ni yang saya buat ni adalah, ini adalah teori. Okay, teori ataupun the best of the best lah yang start daripada kosong. Tapi kalau you tak start daripada kosong pun, it's okay. Kalau tak start daripada kosong, if kena point C pun, tak apa. Okay, tak apa. Okay, so it's okay to have C. Okay, okay to have dia punya value of C. Okay, ada question tak about the calculation before kita pergi pada discussion dia sedikit? Okay, discussion dia sikit. Okay, most mark adalah dalam table tu yang saya kata. Table, jangan lupa dia punya SI unit. Jangan lupa dia punya decimal place. Tolong. Saya minta janganlah lupa benda tu. Okay, benda tu membawa markah. Okay. And also dalam calculation centroid you tu, if you punya dah table you dah buat dalam 0.1 dp, you punya centroid buat juga dalam 0.1 dp. If you punya Y punya tu buat dalam 2 dp, you buat benda tu dalam 2 decimal place. Okay? Decimal place. So, tak ada soalan ya ke? Semua okay ni? Tak ada soalan, kita pergi sekejap kepada dia punya discussion and then kita habislah. Okay? So, untuk discussion dia, okay. Again, you can write about the comments. Comments. Kalau contohnya you write the percentage error you is more than 20%, more than 20%, you can write about the comments lah. If less than 20%, you nak cakap about the comments pun boleh. Okay, comments ni is just added up lah kalau nak. Okay, can write about the comments lah. Okay, the theoretical lah, ni saya dah cakap lah dalam eksperimen the theoretical value, the experimental value of G obtained in this experiment is apa? Okay, what value of G if you obtain? Okay, you nak cakap tu, and dia katalah the value is not same as the theoretical value. You nak cakap apa dalam komen, you cakap lah, tapi you must cakap yang penting ni dot kalau korang nak tambah. Okay, this is due to the error encounter. Okay, error encounter in the experiment. So, let's say lah korang punya value of G obtained tu adalah let's say 5 point lebih. Okay, kita tahu G sama dengan 9.81 dan G sama dengan 9.81. Tapi G yang you obtain ni G teori, G eksperimen yang you obtain adalah 5.71. Okay, so you boleh cakap lah value ni tak sama dengan theoretical value disebabkan error yang encounter dalam eksperimen. So, what are the errors that you encountered inside this experiment? Okay, so the errors that you encounter dalam this experiment banyak. Okay, banyak. Sebab korang menggunakan tali juga. Tali kan, you can actually write the similar things about what you write dalam eksperimen eksperimen 8 tadi. So the discussion dalam ni, okay, the error obtained korang boleh cakap lah sebab benda ni guna time, you can cakap tadi about the reaction time. Okay, reaction time. Okay, nak cakap tentang air resistance pun boleh. Tentang air resistance. Okay, lagi nak cakap apa? About the string. Okay, string. Okay, measuring the string. Okay, measure string. Measure string. Not accurate. Due to parallax error pun boleh. So you can talk about you punya parallax error, air resistance, reaction time, yang apa yang kita dah discuss sangat detail dalam eksperimen lepas pun boleh di-apply dalam ni sebab digunakan string. Okay, digunakan string dalam ni. Okay. Dan ini satu benda yang saya bagi korang lah. Okay, errors. Pendulum bob kita dalam eksperimen ni is rotating. Kalau contohnya pendulum bob tu kan,
Saya bagi. Penulung Bob you macam ni kan. Patutnya penulung Bob kita simpan harmonic motion macam mana? Macam ni, macam ni, macam korang boleh nampak saya kan. Sini korang boleh nampak dia. So penulung Bob tu macam ni. Dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kan. Okay. However, sebenarnya penulung Bob kita kan, penulung Bob kita boleh je waktu eksperimen, sebab eksperimen kita korang tak merasa nak buat. Sebenarnya penulung Bob tu boleh je dia macam ni, macam ni. Lepas tu dia rotate ke sini, ke situ. Dia macam rotate tau. Dia macam bukan straight macam tu, dia rotate ke dalam keluar, ke dalam keluar. So kalau contohnya practical test you tiba-tiba keluar tentang simpan harmonic motion, tak tahu kan, saya pun tak tahu kalau dia keluar benda lain ke tak. Kalau contohnya dia kata penulung Bob, you punya error boleh cakap penulung, the pendulum is rotating. You can actually talk. Kenapa ni macam tak clear? Tak clear. Okay. Ni. Okay. The pendulum Bob is rotating. Okay, that is another error yang korang boleh cakap. Okay. Parallax error while measuring the length of the string pun tadi boleh. Okay. You can also cakap tentang ada soalan ke? Oh, ada soalan. So, memang tak akan diberitahu keluar apa ke? Saya tak pastilah macam mana sebab korang kan, kebanyakan korang still tak ada kat sini kan. Practical test tu sebenarnya nama pun practical test, korang kena buat face to face. Sebab sekarang ni online, dia kena restructure balik. However, kalau contoh tu benda tu kita orang boleh bagi tahu korang, saya akan bagi tahulah awal. Tapi kalau dia tak bagi tahu, korang just prepare for the best je. Korang boleh buatnya, saya dah one by one, benda ni terang by one. InsyaAllah korang boleh. Okay, so the pendulum Bob is rotating. Okay, dalam ni pun sebenarnya korang measure dia punya angle kan, angle dia, apa nama dia? Sekejap. Dalam eksperimen ni korang sebenarnya kena measure angle tu 10 degree tau. Korang kena measure angle 10 degree. So, reading ni apa yang buku ni cakap tau? Reading angle of protector. Okay, protector. So, sebenarnya dalam eksperimen ni korang nak dapat pendulum Bob kita tu punya 10 degree, korang guna protector tau. Tapi dalam reading protector tu pun ada parallax error. So you can talk about the parallax error dalam string dan juga dalam angle dalam protector tu juga. Okay. Then again, air resistance, reaction time, pendulum Bob tu rotating. Ikut korang lah nak cakap tentang apa. Minimum 3, nak bagi lebih boleh. Okay, minimum 3, nak bagi lebih boleh. Now precaution. Cakap tentang the average value. Cakap tentang take more reading of time to get more accurate value pun cakap je benda macam ni, confirm at least dapat markah lah. Take more reading of time to get more average value, to get more accurate value pun boleh dalam precautionnya. So kalau korang nak, saya tak recommend lah nak hafal, tapi kalau korang dah desperate dan nak korang tahu dalam error tu you cakap bawa parallax error, dalam precaution you just cakap tentang take more reading. Okay, take more reading. Okay, let's say korang tak cakap ni, korang tak cakap tentang pendulum Bob is rotating. You boleh cakap tentang the pendulum must swing in arc position. Saya harap korang tahu arc position tu apa. Kalau tak tahu arc position tu apa, kan ni kan, dia macam ni kan, yang kita banyak tentang cerita dalam simpan harmonic motion. This one is called an arc position. Okay, arc position. So the pendulum Bob must swing in an arc position lah sebagai kita punya precaution. Tapi ingat kalau korang dah cakap tentang ni, the pendulum Bob is rotating tu maksudnya dia bukan dalam arc lah. You pilih satu, you pilih salah satu. Okay. Nak cakap close the fan, boleh. Tapi if you cakap close the fan, you jangan cakap tentang dia punya air resistance lah. Jangan tak cakap dia punya air resistance. Human reaction pun you boleh cakap. So kalau nak senang, kalau you tahu you punya error ni banyak, you punya precaution tu kurang, you boleh kurangkan error part you untuk cakap dia dalam you punya precaution. Okay, dalam dia punya precaution. Okay. Nak cakap tentang string. String must be tied. Okay, nak cakap tentang string boleh lah. The string must be tied tightly.
okay, tightly to prevent pendulum bob from escaping. Okay, escaping ke, from releasing ke pun boleh. Okay, so precaution tu minimum 3, you just choose which one lah. Okay, minimum 3. Tapi ingat, if you dah cakap benda tu dalam error, you jangan cakap benda tu dalam precaution you. Okay, you dah cakap benda tu dalam error, you jangan cakap benda tu dalam you punya precaution lah. Okay, tapi banyak benda saya cakap ni dah dicakap dalam error kan. So depends lah, depends macam mana untuk korang. Okay, anak tu make sure angle taken is less than 10 degree. Nak cakap tentang ni pun, jangan cakap make sure pula. Saya pula termakan check. Check the angle taken by protector. Okay, is less than 10 degree. Pun boleh. Okay, pun boleh. Okay, kenapa dia macam tak clear ni? Okay, kejap. Okay, so that is dalam you punya precaution lah. Dalam ways to improve, apa benda? Aha, lagilah clear. Oh, rasanya sebab saya zoom out kot. Saya zoom out. So dia nampak je lagi. Okay, tu. Okay, apa kita buat tadi adalah dalam dia punya precaution. Dalam ways to improve, how can you improve this experiment? Macam saya kata general lah. Okay, the experiment is done in a closed room. Okay, in a closed area. You boleh cakap tentang dia punya measuring instrument tu, instead of using a protector, use a digital protector. Ada? Search lah apa benda tu. Okay. Sekejap. Zoom lagi. Okay, you punya ways to improve. Okay, meter ruler. Okay, experiment done in a closed area. Ataupun you nak cakap tentang instead of using protector, digital protector. Digital protector. Okay, digital protector ni function dia untuk korang actually get the angle lah. Tapi search lah benda ni. Kalau benda ni tak ada, janganlah pula korang tulis. Ni benda ni saya cakap dalam minda saya lah. Okay, instead of releasing the pendulum bob using hand, you can try to install an equipment which does not use hand. You boleh cakap benda tu dalam ways to improve. Okay, so that's all dalam kita punya eksperimen chapter 4 dan chapter 5. Hopefully dia membuka minda korang to try to actually be more prepared lah dalam eksperimen kita yang akan datang. Okay, just a summary. Okay, apa yang saya discuss daripada eksperimen 4 dengan eksperimen 5 ni is just untuk korang ingat balik lah, untuk korang be more prepared dalam korang punya practical test yang akan datang. Practical test dalam ni ingat dia 30% of you punya final mark. 30%. Okay, 30% of you punya final mark means that it carries such banyak. Dia macam perbezaan you punya practical test ni dengan you punya PSPM 10% je, sebab PSPM 40%. Practical test ni 30%. Okay, so you need to know lah soal, kalau dia minta percentage error, percentage accuracy, korang kena tahu dah macam mana nak buat. It's so important untuk korang tahu. Okay, so yes, itu sajalah kot untuk kelas kita of post lab pada hari ni. Tapi okay, a few announcement. Minggu depan akan start eksperimen terakhir korang, standing wave lah for you punya final experiment. Macam biasa, untuk standing wave tu saya takkanlah macam okay, macam ni kita nak begin eksperimen kita, saya akan terang one by one tak. Okay. For the next week punya eksperimen, dia akan sama macam last week. I'll give you just the video, just dia punya value ke apa-apa, and I let you to try to do yourself. Kalau korang nak test yourself, you punya faham ke tak, you buat eksperimen next week sorang-sorang tanpa discuss kawan. Try to do it first. Kalau rasa ada masalah ke apa, barulah you datang try tanya saya atau you discuss dengan kawan you ke. Sebab ingat, you punya practical test tu selepas
you punya eksperimen yang terakhir ni. So it's quite close lah. Okay. Unless ada tarikh yang tukar nanti saya bagi tahu lah. But again, dalam eksperimen akan datang ni tak perlu pun untuk buat dia punya LSM. Okay, jangan susah hati untuk buat LSM. Okay. Untuk eksperimen 5 ni, simple harmonic motion, you do it dalam Word. You do it dalam Word, graph you, kalau boleh, you scankan you punya graph and compilekan sekali before you hantar pada saya. Okay, hantar pada saya. So, tarikh untuk you punya hantar, you punya eksperimen 5 by the end of this week. Which is Khamis. Okay. Khamis is the day yang saya nak korang punya eksperimen tu lah. Kalau eksperimen korang tak bagi pada saya, siap lah korang. Okay, ya, siap lah korang. Itu je saya nak cakap. Okay. Dan esok kita akan start dalam kita punya energy in simple harmonic motion. Dan juga ingat esok saya ada observer akan tengok esok kita punya KG akan join kita lah untuk tengok saya macam ni saya mengajar. Okay. So be on your best behavior lah tomorrow. Okay. So thank you for listening. Harap korang dah ingat balik macam mana nak buat korang punya practical test kalau a bit tentang practical test. So Lux, you baru nak join, benda ni nak habis dah, Lux. Aduh, tak apalah. Okay. So if there's any question ke apa, boleh tanya. But again, kelas ni di-recorded. I'll send the recording dalam group kelas kita for you guys to download lah. Okay, and also nota-nota yang saya tulis tadi pun saya akan bagi dalam group kelas. So, terima kasih kerana join. I'll see you guys tomorrow. Again, tomorrow ada orang luar datang tengok. So, be on your best behavior. Kalau contohnya saya cuba minta tanya, tolonglah jawab dalam voice. Jangan jawab dalam chat. Jangan jawab dalam chat. Okay. So, okay. See you guys tomorrow. Bye.